Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Yasmin Awaldiana Dida Putri. I'm from class 6A. So here I will presenting my final exam, Translate and Interpreting course. The title of the video is The Best Education System in the World, 7 Reasons for Finland Education that Indonesia should follow. Welcome to our channel. Siapa yang tidak mengakui kesuksesan Finlandia dalam mengolah sistem pendidikan? Who doesn't recognize the success of education in Finland in managing the education system? Bahkan sistem pendidikan di negeri Nordik tersebut diakui sebagai yang terbaik di dunia. In fact, the education system in this Nordic country is recognized as the best in the world. Dikembang ciptakan sejak 1970-an, siapa yang tidak bersepakat bahwa meski tidak ada sistem ranking dan pekerjaan rumah, beberapa negara, bahkan Indonesia, sempat ingin menerapkan hal serupa namun gagal. Developed since the 1970, who wouldn't agree that even though there was no ranking and homework system, several countries and even Indonesia had wanted to implement something similar, but it is failed. Bagaimana sistem pendidikan ini maksud dapat memperoleh sukses? Berikut ini ulasannya. So, how the education system in question can achieve success? So, this is the following review. Standar umur sangat diperhatikan. Age standards are highly considered. Sebenarnya aturan yang menyangkut usia sekolah anak telah diterapkan di negara kita jauh-jauh hari. Hanya saja karena beberapa pertimbangan, aturan tersebut longgar dan perlahan mulai diabaikan. In fact, the rule concerning school-age children have been implemented in our country long ago. It's just that because of several considerations, these rules are lax and are slowly being ignored. Berbeda dengan Indonesia, anak-anak di Finlandia tidak diperkenankan mengisi ruang-ruang kelas tingkatan dasar sebelum berumur 7 tahun. Karena atas dasar apapun, mereka percaya bahwa pada tataran usia di bawah 7 tahun, anak-anak dianggap belum matang dan tidak optimal dalam hal menyerap pelajaran. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sikap jenuh akan hadir dan kondisi ini dianggap tidak baik. In contrast to Indonesia, children in Finland are not allowed to fill elementary level classroom before they are 7 years old. Because for whatever reason, they believe that at the level below the age of 7 years, children are considered immature and not optimal in absorbing lessons, so they don't close the possibility that the attitude of saturation will be present and this condition is considered will be not good. Tidak ada ujian dan PR. No exam and homework. Sebagaimana anak-anak Finlandia tidak dibebankan pekerjaan rumah, kalaupun ada penyelesaiannya tidak begitu sulit. Hal unik lain yang dapat ditemui adalah nilai ujian sebagai indikator kelulusan tidak berlaku di negara tersebut. Tidak sampai mereka memasuki usia remaja. Children in Finland are not burdened with homework even if there is a solution that is not that difficult. Another unique thing that can be found is that exam as an indicator of graduation do not apply in that country. Not until they already teens. Ya, ujian di Finlandia hanya berlaku sekali, yakni ketika murid berusia 16 tahun. Tidak hanya itu, jam istirahat pun sangat diperhatikan, begitupun dengan waktu bermain. Setidaknya waktu 75 menit dihabiskan untuk beristirahat dan waktu bermain mereka pun sangat dihargai. The exam in Finland only applies once, namely when the student is 16 years old. Not only that, break time are also considered as well as playing time. At least 17.5 minutes is spent resting and their playing time is very much appreciated. Sebagaimana dikutip dari detik.com melalui sebuah wawancara dengan guru besar pendidikan dari Universitas Turku Finlandia, Profesor Erno Lehtinen, yang mengatakan bahwa di negara mereka sangat menghargai anak-anak yang menghabiskan banyak waktu untuk bermain daripada hanya tinggal di dalam kelas. As quoted from detik.com, through an interview with Professor of Education and Universities in Turku, Finland, Professor Erno Lehtinen, who said that in their country they really appreciate children who spend a lot of time playing instead than just staying in the classroom. Tidak ada sistem ranking. There is no ranking system. Kemampuan setiap anak jelas berbeda. Sebagian dari mereka akan tumbuh dengan kemampuan menyerap yang baik,
namun sebagiannya lagi cenderung lambat, terutama jika berhadapan dengan pelajaran tertentu. The ability of each child is clearly different. Some of them will grow up with good absorbing abilities, but some tend to be slow, especially when dealing with certain subjects. Meski begitu, di Finlandia tidak ada istilah akselerasi maupun kelas unggulan, apalagi kelas internasional. Segala hal yang berhubungan dengan pengelompokan dan sistem ranking tidak berlaku di negara beribu kota Helsinki tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua murid sama, yang artinya tidak ada jurang pemisah antara murid yang unggul dengan murid yang cenderung tertinggal. Hal ini juga didukung oleh sikap yang ditunjukkan oleh tenaga pendidiknya. Even so, in Finland, there is no term acceleration or superior class, especially in international class. Everything related to grouping and ranking system doesn't apply in Finland. So that it can be said that all students are the same, which means that there is no gap between superior student and students who are slow learners. This is also supported by the attitude addressed by the teaching staff. Beasiswa penuh. Full scholarship. Mahalnya biaya pendidikan seringkali menjadi penghalang anak-anak bangsa. Manakala pendidikan gratis hanya iming-iming dan beasiswa pendidikan tidak merata. Maka saat itu pula hak untuk mendapatkan pengetahuan baru hanya akan dinikmati oleh sebagian orang saja. Karena itu akan sangat berbeda ketika kita menilik sistem pendidikan di Finlandia. The high cost of education is often a barrier for the nation children, where free education is not real and education scholarships are not evenly distributed. Therefore, the right to obtain new knowledge will only be enjoyed by some people. Therefore, it will be very different when we look at the education system in Finland. Di negara tersebut, pemerintah menanggung biaya pendidikan 100% hingga ke perguruan tinggi. Tercatat, 93% orang Finlandia adalah lulusan sekolah tinggi, bahkan beberapa di antaranya menempuh S1 lebih dari satu kali. In that country, the government bears 100% of the cost of education up to university, and 93% of Finns are high school graduates. In fact, some have students taken a bachelor degree more than once. Atas kepedulian tersebut, hasilnya siswa-siswa Finlandia selalu memperoleh peringkat teratas pada tes PISA atau Program for International Student Assessment. For this concern, the result is that graduate students always get the top level at the PISA test or Program International and Assessment. Mengedepankan praktik dengan jam belajar yang sedikit. Prioritize practice learning with little study hours. Sejak dulu kita bersepakat bahwa kegiatan belajar di dalam kelas harus pula diimbangi dengan aktivitas luar kelas. Sebagaimana kita meyakini bahwa praktik akan lebih berguna daripada mempelajari teori terus-menerus. Nah, hal inilah yang membuat sistem pendidikan Finlandia terdengar menyenangkan. Since long ago, we agreed that learning activities in the classroom must be balanced with activities outside the classroom, as we believe that practice will be more useful than learning theory continuously. So this is what makes the Finland education system so fun. Kelas sains di Finlandia misalnya, dengan fasilitas yang lengkap dan hanya diisi oleh maksimal 16 siswa, membuat mereka mampu melakukan praktik dengan baik. Para siswa pun diminta untuk bergabung di sebuah klub minat dan bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hal yang mustahil, sebab total jam sekolah rata-rata para siswa Finlandia hanya 18 jam per minggunya. For example, a science class in Finland with complete facilities and maximum of 16 students makes them unable to practice well. The students were also asked to join interest club and socialize in their environment. This is because the total school hour in Finland are only 18 hours each week. Di mana siswa tingkat dasar hanya menghabiskan waktu 4-5 jam per hari. Sementara untuk SMP dan SMA hanya datang ke sekolah pada jam mata pelajaran yang mereka pilih saja. Terdengar menyenangkan, bukan? Where elementary level students only spend 4 to 5 hours studying time each day, while junior high school and high school students only come in the subjects they choose. Sounds fine, doesn't it? Guru yang senantiasa belajar. Teacher who are always learning. Lahirnya anak didik yang berkualitas tentu tidak terlepas dari peran lingkungan, terutama guru.
Di Finlandia, sebagai upaya jangka panjang, guru hanya menghabiskan 4 jam di kelas. Sementara 2 jam dalam seminggu mereka memperoleh pendidikan pengembangan profesi. Nah, selain itu, profesi seorang guru memiliki standar yang cukup tinggi. Setidaknya seorang calon guru harus bergelar master dan semua itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi terbukti bahwa sistem pendidikan yang baik tidak terlepas dari peran pemerintah. Menjadi guru memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak main-main di Finlandia. The birth of quality student is inseparable from the environment, especially teacher. In Finland, as a long-term effort, teacher only spend 4 hours in class, while they receive professional development education for 2 hours a week. In addition, the teaching profession has quite high standard. At least all teachers must have a master degree, and this is subsidized by the government. So it is proven that a good education system cannot be separated from the role of the government. In Finland, being a teacher is a big responsibility. Menjadi guru adalah pekerjaan prestisius. Being a teacher is a prestigious job. Sebagaimana telah dibahas pada poin sebelumnya, menjadi guru di Finlandia tidaklah mudah. Bahkan profesi ini sama prestisiusnya dengan pekerjaan seorang dokter maupun pengacara. Karena itu jangan heran jika 10% guru Finlandia dipilih dari 10 perguruan tinggi ternama dan yang dipilih merupakan lulusan terbaik di universitas masing-masing. Perhatian yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang guru digaji. Berdasarkan data tahun 2008, gaji awal rata-rata untuk guru di Finlandia adalah $29.000 AS. Dan di tahun 2010, 6.600 orang bersaing merebut 660 kursi pelatihan guru SD. Nah, langkah ini dipilih sebagai upaya pemerintah menyimbangkan antara jumlah murid dan guru yang hampir sepadan. From the previous explanation, being a teacher in Finland is not easy. In fact, this profession is as prestigious as the work of a doctor or a lawyer. Therefore, don't be surprised if 10% of teachers in Finland are selected from 10 well-known tertiary institutions, and those selected are the best graduates from their respective universities. And based on 2008 data, initially the salary of teacher in Finland amounted to $29, and in 2010, there are 6,600 people competed for 660 seats for elementary school teacher training. This step was chosen by the government as a government effort to balance the number of students and teachers who are almost equal. Nah, itulah sederet fakta sistem pendidikan Finlandia yang unik sekaligus terdengar menyenangkan. Seolah mengingatkan kita bahwa tidak penting seberapa lama waktu yang kita habiskan di dalam kelas. Kenyamanan peserta didik dan peran serta pemerintah sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan. Bagaimana dengan Indonesia? Those are some facts about the education system in Finland that are both unique and fun to hear. As if to remind us, it doesn't matter how much time we spend in class. The comfort of student and the role of government greatly influence the development of education. How about in Indonesia? So, thank you for watching this video and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.